سلام علیکم دوستان عزیز، ساز نازنین سلامتی و خوبه. دخترکا امروز در جستجوی اپای حنیفه آمدگیم. اپای حنیفه جوشونه دیگر کردگیان. این خواهشمندان مشتری یا مرحمت به حد لباسای فسانی نوینکه در جای اپای حنیفه هست. باری نو آوردگیان. نقطه سودای نوشان بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه می شود، چهارم قطار. مرحمت خواهشمندان می توانند با معلومات بیشتر از خچان پیدا کنین. سلام از نوین کارا یک تا به یک تا نشان میتیم. بعد امروز گراندیوز نه اکسای درجه نرخ از چند سوم سر می شود؟ تصور کنین دخترکا از 50 سومون سر کرده در جای اپای حنیفه شما لباس میگیرین. خلاص تا آخر نوارا تماشا کنین. حاضر با یک تا به یک تا همش میفهمونیم. یا چندن؟ اینا کرته های تویانه بسیاری میپرسن. 260 سومون سنگچوشون سواروفسکی اوریجینال من رسوت کوش بینن رزمیرو هستی. Assalomu alaykum hamvatanani aziz. Man Yusupova Sitora, elitni direktori kompaniya Faberlik, oilador sohibi 3 farzand. Ayni hol xudro yaki az behtarin xushbaxtarin zani tojik meshumuram. Man 2 sol pesh dar kompaniya Faberlik kor va faoliyatro og'oz kardam. صاحب خانه و ماشین دلخواه شدم. امروز باشد کار و رایگان به هر یک زن تاجیک می آموزانم. کدامی که در کمانده من موفق می شود و به قله‌های بلند می رسد، از نام من تحفه های قیمت بها داده می شود. من در کمپانی فبرلیک در مدت 2 سال زیاده از 6 چک به دست آوردم و صاحب بسیار افتخارنامه ها شدم. برای در این کمپانی موفق شدن معلومات عالی لازم نیست. زبان روسی را هم دانستن شرط نیست. زنای مهربان، مرحمت کدامی که خواهش کار کردن دارد در وسط من نویسین، یک جای کار میکنیم و موفق میشه. Прямо пришла на сцену. И сейчас я вас приглашаю наставника, у которого такие классные люди. Ситора Юсупова, пожалуйста, встречайте. Бриллиантовый директор компании. میتوانین از خچون معلومات بیشتر پیدا کنین. انای مدلو هسته اینو چندن؟ 420 سومون رسوت کوش همش هسته. من ببینین چه خوش رو. بعد انای کرتو فسونیو چند سومن؟ انا اینمی خامای مدل شاوردگی. آها چندن؟ 180 180 سومون سوای شبینن دخترا استیل شبینن چه خوش رو که 180 سومونی پاپلینش بیلمندای ترکیه دخترکو شتا میپوشن. من استیلش با دیگر خیلی ترکه همه رسوتکو هسته. من سیاهش هم داشته رسوتکه بسیار دوره. اگر در نوار خوش رو ندیدین پس نویسین شونه با خوش رو که صورت میپرتوین تونه به حضور انتخاب کنین. دستافکا میکنن، دستافکا دورن. من قسمی بالا را بینین چه رسوتکوی خوش رو دوره. دیدین کبوت، کیرپیچنی، سبزی تلخه، خلاص به حد رنگای خوش رو. بعد نه حریراتون چند سومن؟ 250 سومون نمیخه. حریرای فسان آوردگیان باری نوین که مرحمت از اینم میتوانین که انتخاب کنن در شما دستافکا میکنن. انای دوایکاتون چندن؟ 180 سومون خیلی دوایکوی هم هسته. رزمیرو همش هست دخترو. مرحمت انا بعد با چی هسته؟ اینای کرتو چنده؟ 180 اینای 180 سومون کرتشون ببینم پخشه خچون پوشیدگی. اینم اینو نگاه کنن. این دوستینایی که بدن که دختر رو در خاطر داشته باشن هم خیلی همش 180 سومونی کردن. به حد فسونن هم متریالشون هم استیل دختگیشون عجایباته. 180 سومونی رزمیرو هست. برای معلوماتی بیشتر با خچونده نویسید. انمی پوشیدگی ختون عجایبات از این رسویتکه هست دخترکو کرته رو بشکای. من این کبوتو این رنگ همی استیلای من نویسن باش مده صورت میپرتن انتخاب کنن. چند تا رسوتکای خوشروی چند تا رسوتکای فسونای دخترکو پشیمون نمیشوین. اومده با ایپش خطان مستقلانه بروش نبینین. انا استیلای ترکی من 180 سومونی اینا کرتورا بینین. 180 سومون کدام شک میگیرین. 180 سومون برای شما. ایرا بینین ایشایش دفسونای ایشایش دفسونای همه رسوت کوش هسته. ایره رزمیروش بالشمیر که هم رزمیروی مایده داره هم رزمیروی کلون. مرحمت میتوانن با همراه خچون هم صحبت شوین و معلومات بیشتر گیرین دخترکو. انا بعد دوایکا دارن. دوایکای خوش رو. اینو چند سومن؟ 280 سومون. اینا دخترکو 280 سومون ویچرنی دوایکای خوش رو. انا هسته با دیگر اسپیدکش. انا ای با فسونه
اینایش ببینید ایو چندن материалшон двойной шифон ая материалшон двойной шифон ай духтарако мана 300 сомон 350 то 300 сомона метян ина сиош астай электраш астай духча бина чхе хушрувай ана бад ина пусти морш астай мана ира нигокнен ази модель чанд гли дига ҳастай духтарако бо дига глоша метавонен ки нависен шуна сурат мепартоян иқаи хушру ишамаму шифона ва ира бинен и сетка мана иам расветка доштай хуласам қақиртои хушру бисёр оварда япа янифа ҳатман биёин ай пеш тамошо кунен духтарако боварӣ дору маъқултон мешава мана беҳад моделакои фасон киртои необычни мепурсан одамо ина занҳои азиз биёин апа янифа мо овардагиай бозори корбон тарафи тило бозор байни ҳафтуму ҳаштум байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза чорум қатор маълумоти бештара аз ватсапшон бо метавонен пайдо кунед и чанд сомаи дастангитон дастангим 350 сомон нигоҳ кунед духтарако пеки итальянка сабукаки хушру арзон мекунед бо арзон мешава ин нархо бо арзон мешава ана ипекои иё чандан иё 300 ана моделош боша 300 сомон ази чанд расветкая духтарако марҳамат бинен чихе фасонакан ана дуюм ряд чанд миян 250 сомон мана нигоҳ кунед 250 сомони хушру киртаои фасон ҳамаш 250 сомони ипек баданехе белмандои тигри ина иёям 250 ана глянцевиё духтарако 250 сомон мана бинен чихе фасона ваеш материалшам хучам аҷоиботай 250 сомон сабукак ҳозир мешава пушен то 58 размер ҳастай баъд двойка доранд двойкотон чанд сомон мана ҳамаи размеро ҳастай двойкои хушру 180 сомон мана то 60 размер доранд инами тигр тамом шудаги духтарако бисёр пурсида буданд бо омадагиай биёен бо бинен мана 180 сомони глои беҳад хушру дора стили куртоошона бинен 200 сомон мана нигоҳ кунен чихе хушручай 200 сомон размеро ҳастай расветкоҳо ҳастай бо метавонен биёен ай пеш тамошо кунен ҳам размерош ҳам расветкош беҳтаринан новинкаяй анаи тигр чанд сомай манаи тигро ҳастай 180 сомон инаи савзама 180 сомон мана анаи ипеки оригинал чанд сомай ирам ҳамаи расветкош ози тамом шудагӣ будом ина духтаро ипекои оригинал касе ки купра ипек пурсидеста буд омадагӣ ҳаст ина бо бинен иқа расветкои хушру ино оригиналан чанд сомай нархаш то 56 размер дора нархаш 380 сомон духтарако ипеки арзон хоҳед марҳамат куртаи духтагӣ тайёр 380 сомони мана инаи моделоям ҳастанд иёям ипеки оригиналан иам 380 инаи моделаш 450 сомон и бо ваиш дига хелай духтуш дига хелай ана бад двойкуҳо ҳастай ина иёям фасона иё чанд сомон 550 сомон 6 расветка дора 550 сомон ипеки оригиналай духтарако марҳамат метавонед аз инам гирен беҳад двойкаи хушруай танада аҷоиботай духтарако ҳатман бо биёин хитон ай пеш бинен як бори дигар такрор мекунем инҷа бозори корвон тарафи тилобозор байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза чорум қатор ҷои апаи ҳанифа муҳай ана дӯстони азиз рас продажа дар ҷои апаи ҳанифа мо нигоҳ кунен 50 сомон кирта бо кирта поча мана кирта поча 50 сомон паплинаки сабукак размерашон чӣ хелай размерои ҳам калон ҳам майда хулос ҳамаи размеро будай нархошон 50 сомон духтаракои паплинакора бинен охе аҷоиб сабукакам барои хона беҳтарин вариант бисёр мекованд ҳамроҳи почаошон кирта поча 50 сомон ина духтарако дер накунен глош беҳад зиёдая ина инош чанд сомая анаи модело бошад 80 сомон ина нигоҳ кунен чихе платишкои фасон инора бошад ҳамаша 80 сомонӣ кардена ёям хушруван бинен
همه اینو 200 سوم 250 سوم کرتویان که حاضر عکس دفتیدگیان 80 سوم بهت هم کرتوی فسونک بنا ای 6 فسونه ای 6 فسونه 80 سوم بنا بیاین با خطان ای پیش تماشا کنین بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه چهارم قطار انا یک تومون یا چندن یو 70 انا با 70 سوم کرتا دوران نگاه کنین دخترو قخشرو ایناش 70 سومناش آستین درازن کرتا پوچاین اینا نگاه کنین اینا ای پکویم همه خیلی و ایره بدین دخترو 70 سومون کرتا پوچان کرتا پوچای تایاری خوشرو من اینخه آستین دراز اینش با اوکراشینیا داره ای چنده 70 سومون همش با کرتا پوچا اینا ایره سویت کشه بینین چه خوشرو سویتلی یم پوچاش کتیا 70 سومون اوکراشینیا کردگی خوشرو کرتای از ارزان در کار باشه بیاین پیشی پای هنیفمو اینا ایش با خوشرو دختگی رگلان نرخش 70 سومون یم 70 سومون خلاص بینن چه کرتوی فسون آوردین سبوکک برای خیلی نرخ ای بهترین کرتای دخترکو 70 سومون من نگاه کنین این ایش بخش رو پلاتیا بدای ایش 70 سومون اینم من اینم 70 سومون یک بار دیگر تکرار میکنیم بازار کاروان ایجا طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه چهارم قطار جای اپای حنیفمو اینا با نمرشون هست کسی دستافکا میخواهد دستافکا دورن اینا کسی در کی کرتا در کره یم 50 سوم سر میشه کرتای پایانی فمو نویسنشون دستافکاتون میکنن اینا پلاتیوش ببینن ای چند سوم 70 سومون اینا ببینن خیلی خوش رو استیل فسون حتما با اومده اینا متریالش ببینم چیه خوش رو متریالش منه مرحمت 70 سومونیه نرخ بهترین اینه ای پاپلینکی دوینگه ایش 70 سومون منه حتما دخترکو اپا یعنی فما خبر گیرین اگر کاروان اومدین کرتوی بهترین با نرخ ارزان پیدا میکنین اینا کرتوی اوچگی نمخه ورد نگدار منه میلی بسیار میپرسن یم پوچه داره 70 سومون دخترکو مرمت همونشو بینایی کرتورا بینن کرتوی تاجیکون نه دختی تاجیکی کرتا پوچه یا نه چند سمه 150 سومون اوکراشینیا کردگی کرتا پوچه در جای پای حنیفمو وای دوره چی میگن دوینگای خشروی نپیشکوش بینن اوکراشینیا بازار کاروان تکرار میکنیم طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه چهارم قطار جای پای حنیفمو و یا 150 سومونی بدن کرتا پوچو انا بعد انا این مدلای ادرسی هست اینو چندن 150 من این مدلویم اقخش رو نگلوش کرتا پوچه بدن هم قدرشون درازه هم پوچه دارن 150 سومون من ببینن چه خوش رو ابین استیل دختگی کرتا عجایبات 150 سومون انا این کالتوش هم همه خیلی این مدلش 130 سومون اینوش هم پوچه دارن ایش هم 130 و اقخش رو چه ای زردکش ببینن دخترو خلاص 150 سومون 130 سومون و یوش قدای مایدش من ایوش درازش 150 سومون ایجاد باور کنن کرتا را بینن چه بسیاره همش میلی کرتا پوچه همش 130 سومون یعنی می قداشون کدامش کالته 130 سومونی کرتا پوچه من اوزارش ایشایش دخشروی دخترکو امکانیت اومدن نداشته باشین نویسن در و کاکش مدت دستاف کم میکنن انا ای تیگروتون چند میان 130 سومون نمخه تیگروویو هسته یا هم کرتا پوچه نه 130 سومون تیگروویو را بینید دخترو چه خشوچه اینا دوبایسکی پاپلینوی سنگچه دارم هسته 130 سومون انا بعد با اینا استیل بینید دخترکو کرتا پوچه یا چند اینو 150 سومون دویکه دخترو مرمت از این مدل میتوانین درخواست کنین از جای اپای حنیفمو مرحمت ایجاد انتخاب زیاده بار دیگر تکرار میکنیم بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه چهارم قطار من دویکه های دیگر یا چندین 70 سومون دخترکو سب و کک قدرشون دروازه که خوش روی کرتا پوچه
70 сомон. Ина паплина каседа дар корай. Размеро то чандай? То 60 размер ҳастай. Паплини сабуке ҳаст ки духтаро. На бисёриё мепушан, бисёриё барои хона мегирани хел дувои кора. 70 сомон нархи беҳтарин. Нави сенапай Ҳанифа мода духтаро азами 50 сум сар када шумода киртани шуд метан. Баъд абая. Касе ки абая мепурсид, яъне болопӯшои сабука ки тобистона апай Ҳанифа мо вардаган бо акса кардаган амаша чанд карден? Ана болопӯшои тобистона духтарако аз 100 сомон сар мешава. Ира бинен ё чанд суман? Ира бинен 100 сомон сангчадор. Мана ҳамаи расветкоҳош ҳаста. Инаи хушрӯ чанд суман? Манаи 200 сомон. Аз ин бо расветка ҳаста. Ина бо метавонед нависеншона хушрӯ када ҳамаша сурат мепартоянд. Ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. Ира бинед танада чӣ фасонай? 200 сомон. Материалш сабукак духтаро зебанда хушрӯ. 200 сомон. Расветкоҳо ҳастай нависен суратошонам мепартоянд. Хулас болопӯшам, киртаям, навинко, фасоно, двойко ҳамаи чира шумо метавонед аз ҷои апай Ҳанифа мо пайдо кунед бо нархи хубу дастрас. Як бори дигар такрор мекунем. Ин наворе ки имрӯз шумо диден аз бозори Корвон буд, тарафи Тилобозор, байни 7-8 дарвоза 4 қатор ҷои апай Ҳанифа мо. Марамат биёед.